Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Semuanya. Luar biasa. Wih, pinter. Kita sapa juga kali ya Kak adik-adik di rumah ya. Benar. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Iya. Karena lebih seru ya Kak kalau misalnya onsite. Benar. Nah, kalau misalnya onsite itu bisa dengerin firman bareng, bisa nyanyi-nyanyi bareng, dan juga kerjain activities-nya bareng-bareng ya Kak. Iya, jadi kenal sama teman-teman baru. Betul, dan juga nih yang gak kalah menarik nih Kak, kalau datang onsite denger-denger bisa dapat sesuatu ya Kak. Benar, dengan cara menukarkan label nama kalian. Nah, coba dicek, label nama masih nempel semua? Masih ya? Masih nempel semua? Dicek? Iya, kalau misalnya masih nempel dijaga baik-baik, dijaga terus sampai nanti akhir ibadah. Jangan sampai copot, jangan sampai hilang. Karena selain bisa ditukarkan dengan sesuatu itu ada apa lagi tuh Kak di label namanya? Ada nomor sepatu. Nomor penitipan alas kaki. Iya. Jadi kalau misalnya hilang, nanti alas kaki yang dititip tadi di depan itu nggak bisa diambil lagi. Bener. Kalau ketukar sama temennya, berarti alas kakinya juga ketukar. Repot ya. Repot. Nah, coba nih. Ada yang tahu kalau sepanjang ibadah duduknya di mana? Di dalam kotak. Di mana? Bener. Coba. Di mana duduknya? Dalam kotak. Menghadapnya ke mana? Menghadap ke depan. Sekarang coba dicek teman kiri kanan belakangnya. Duduknya udah dalam kotak semua? Udah. Kalau misalnya duduknya udah dalam kotak, udah menghadap ke depan belum? Udah? Oke, pintar. Dijaga terus ya sepanjang ibadah harus tetap seperti itu. Dan juga nih, semua permainan, semua gadget disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya sepanjang ibadah. Biar gak ada yang ketinggalan atau hilang. Benar, Ya. biar bisa fokus. Betul, mengikuti ibadah. bisa fokus juga mengikuti ibadahnya ya. Nah, hari ini tuh tanggal berapa ya Kak? Ada yang tahu nggak? Hari ini tuh tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak hari ini? 21 April. April. Ada yang tahu nggak itu hari apa ya tanggal 21 April itu ya? Hari Ibu Kartini, betul. Jadi hari ini adalah perayaan untuk memperingati Ibu Kartini ya. Benar. Betul. Nah, coba nih, give me one clap. Wah, nggak fokus. Coba give me one clap. Give me two claps. Give me three awesome clap. Awesome, iya. Diingat-ingat ya, karena banyak pop quiznya tuh ntar tengah-tengah. Dadakan ya. Dadakan, tengah-tengah sermon juga bisa. Nah, sebelum mulai ibadah kita ajak main dulu kali ya Kak ya. Ayo. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dulu yuk. Berdirinya tetap di dalam kotak, tetap menghadap ke depan. Tasnya boleh ditaruh dulu di sisi kiri kanan atau belakangnya. Iya. Iya. Sudah berdiri semua? Sudah. Kita main apa nih Kak minggu ini nih? Biar lebih semangat kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Di tempat. Jalan di tempat. Tapi berarti jalannya tetap di dalam kotak ya Kak? Tetap di dalam kota. Betul. Jalannya gimana nih Kak? Gimana nih Kak Iskandar nih rumusnya? Ada yang tahu nggak itu lagu apa tuh? Pinter. Untung nggak ada yang jawab Bapak Abraham lagi ya. Nah, yuk kita sekarang coba jalan serta Yesus. Tapi jalannya di tempat dulu. Oke? Wah. Tapi kemana nih? nyanyi ya. Oke, kita Nyanyi sambil yang keras nyanyi ya. sambil jalan ya. Bisa? Bisa? Oke.
Nyanyi yang keras ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita coba ubah nih Kak. Jalannya masih di tempat. Tapi setiap kata jalan, nengoknya harus berubah. Terserah mau nengok depan, mau nengok belakang, mau nengok kiri, mau nengok kanan. Pokoknya setiap Tapi di kata, tempat ya. betul, jalannya masih di tempat. Tapi setiap kata jalan, arah jalannya harus berubah. Tapi tetap jalannya di tempat. Bisa? Wah, yang bisa cuma yang depan nih, yang belakang mana nih? Bisa? Oke, nyanyinya harus sekeras itu ya. Let's go. Nyanyinya bisa? Nyanyinya bisa nggak? Bisa nggak? Nyanyinya harus kencang ya, harus semangat, bisa? Oke, awalnya kita ngadep depan dulu, setiap kata jalan kita ganti arah, tetap jalan di kaki di tempat ya. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Let's go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, udah pada bisa nih. Tapi masih ada yang malu-malu. Gak apa-apa. Sekarang biar gak malu-malu, kita beneran jalan kali ya Kak ya. Boleh. Beneran jalan. Sekarang, ayo, give me one clap. Give me two claps. Give me two awesome clap. Awesome. Oke, berdirinya ngadep kemana? Berdirinya hadap ke depan. Berdirinya di mana? Di dalam kotak. Pintar. Nah, sekarang kita jalan beneran. Gak jalan di tempat lagi. Setiap kata jalan itu kalian harus berubah. Dari yang awalnya kita ke kanan. Kalau misalnya ada kata jalan, set, kita harus berubah ke kiri. Oke, bisa? Oh, bisa nggak nih? Coba nih, bisa? Oke, nyanyinya harus sekencang itu ya. Kita mulai dari sisi sini. Oke, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bisa? Tapi suaranya kurang kencang. Oh, nih. Coba kalau Kalau mis kalian yang nggak nyanyi, kita doang yang capek ya nyanyi. Iya, kita doang yang nyanyi. Coba nih, sekarang kalau kita cepetin gimana Kak? Boleh. Kita cepetin mau? Wah, yang semangat cuma satu sisi nih. Mau dicepetin? Oke, kita dari ngadep sisi sini dulu ya. Masih peraturan yang sama dengan yang terakhir. Let's go, nyanyi yang kenceng. Gerakin, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Let's go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Cepetin lagi kali ya Kak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Let's go. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Kembali lagi ke posisinya. Iya. Oke. Nah, hai. Kalau dibilang hai jawabnya halo ya. Hai. Apa kabar? Coba masih nggak semangat nih. Apa kabar? Oke, udah siap belum nih buat mulai ibadahnya? Udah siap belum? Oke, kalau udah siap biasa kita sebelumnya ngapain dulu nih Kak? Apa? Jingle Keris Kids. Oke, berarti kita tes dulu kali ya Kak nih semangatnya nih ya sebelum kita nyanyi jingle. Keris Kids. Sekali lagi Keris Kids. Yes, sudah siap buat nyanyi jinglenya semuanya? Oke, nyanyinya harus sesemangat itu ya dengan lagunya. Let's go. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His heart. We are Keris Kids. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Keris Kids. Grace, grace, grace. Yeay. Hey, Shalom Keris Kids. Masih semangat gak muji Tuhan? Masih, yuk sama-sama kita nyanyi lagi. Bilang kasih yang begitu besar. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang apa? Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama dong, gerakin kakinya sambil tepuk tangan. Sekali lagi ya dari awal, kasih yang begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Seru nggak memuji muliakan nama Tuhan? Hah? Kayak dikit banget yang jawab. Tadi semangat banget loh. Seru nggak memuji nama Tuhan? Kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan. Yuk sebentar, sekarang kita mau yuk sama-sama coba cek lagi berdiri dalam kotaknya belum? Udah, yuk kalau udah sama-sama kita mau nyanyiin pujian ini buat Tuhan ya semuanya. Sambil angkat tangannya ikutin lagunya, kita nyanyi bareng. Sama-sama yuk. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Pengertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Sambil angkat tangannya kita nyanyiin lagu ini dari awal. Bilang kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesusahan, tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Garis Kids. Waduh, aku mau denger lagi sekali lagi. Shalom Garis Kids. Oke, kita mau berdoa. Kita mau terima tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa yang tadi udah dapat perjamuan? Yuk kita sama-sama mau berdoa yuk. Untuk teman-teman yang ada di rumah boleh siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, jus atau sirup anggur. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus
semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggurnya, tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku percaya aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang gak bisa buka boleh minta tolong kakak-kakak yang terdekat ya. Nanti akan dibantuin sama kakak-kakaknya. Oke, yang mau ikutan kelas bahasa Inggris coba give me one silent clap. Wah belum semua, coba sekali lagi. Give me one silent clap. Oke, sekarang kita mau panggil teacher kita. Siapa namanya? Teacher Jessie. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Teacher Jessie. Hello. How are you guys this morning? Good? Yeah? Should we all come up a little more? For those people at the back? Yeah. Should we all come up a little more? Okay. So, give me one silent clap. Okay. So, do you guys remember what we talked about last week? Give me one silent clap. Are we all focused? Yes? Are you sure? I still see some people talking to each other. Okay, thank you. Do you guys remember what we talked about last week? Yeah? Do you want to answer? Oh, you didn't come last week. That's okay. Do you guys know? Who came last week? Who came to church last week? You? Do you remember what we learned last week? No? Okay. So we talked about, yes. Yes, this was our lesson last week. We're here, yeah? Okay. This one. We're in week 3, honey. Week 3. Yeah. Oh, okay. Okay, so we talked about the Last Supper of Jesus and his 12 disciples. Who remembers that? Do you guys remember? Give me one silent clap. Shh. I still hear some voices. Okay. So today we want to see how the power of our Lord Jesus gives us life, an abundant life. And our story today is about a person named Lazarus.
And Lazarus was very close to Jesus. But one day, Lazarus fell seriously ill. His sisters, Mary and Martha, were very worried because of how serious it was. But Mary and Martha knew only Jesus could heal Lazarus. And so Mary and Martha sent someone to deliver a message to Jesus that Lazarus, Jesus' loving friend, was sick. But you know what Jesus did after hearing that? Can you guys guess? Do you guys know the story about Lazarus? No? Yeah, so written in the Gospel of John 11, Jesus purposely stayed 2 more days in the place where he was. And then, so he went to Bethany, where Lazarus was, but Lazarus had already passed away for 4 days and was concealed in a tomb. Give me one silent clap. Shh. Okay. So when Martha heard that Jesus was coming, Martha came to Jesus while Mary stayed at home. And Martha said to Jesus, "Lord, if only you had been here, my brother would not have died." And then came Mary too and cried to Jesus the same thing, "Lord, if only you had been here, my brother would not have died." And after that, Jesus asked where Lazarus was buried. And so they led him to the tomb where Lazarus was. And everyone there wept because of how sad they were that Lazarus was dead. And Jesus wept too. But everyone thought that he probably wept because it was his close friend, or maybe he was too late. But really, Jesus is never late to anything, and he knew what he was going to do. And so Jesus asked to take the stone away. And at first, Martha didn't agree to take the stone away because she thought that there would be a really bad stench. But Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" And so they rolled the stone away. And Jesus looked up to the sky and prayed, "Father, thank you for hearing me. You always hear me, but I said it out loud for the sake of all these people standing here, so that they will believe you sent me." And after that, Jesus shouted loudly, "Lazarus, come out!" And Lazarus, the man who had been dead for 4 days, rose back to life and walked out of the tomb, wrapped with linen from head to toe. And Jesus told the people there to take them off and let Lazarus go. How wonderful is that? Yeah? Yeah, very wonderful. And Lazarus came to life again. He breathed like the others because of the coming of Jesus. The place where Lazarus was buried was a place full of joy. And Lazarus lived with a transformed body with no more diseases. And I have good news for you today. Our Lord Jesus has given the power to change us, not only our lives, but also our bodies. He came to save us and give us a life of victory. So, John 10, verse 10. Should we all read it all together? Hello? Give me one silent clap. Shh. Okay, should we all read this together? Yes. 3, 2, 1. John 10, verse 10. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Are you guys sleepy? No? Because
I don't think I heard anyone say the verse. Did you guys say it? No? Okay, that's okay. I get it. Okay. And from this verse, we can see that the purpose of Jesus coming is to give us life. So whatever fails in our bodies is not what the Lord Jesus wants us to have. All diseases or failures, our bodies cannot stay in us because we have received the life from Jesus. And by his stripes, all our diseases, illnesses, cancer, tumor have been healed. And there is power in our Lord Jesus, and he has given us that power to all of us who believe in him. And all that Jesus wants to do from the wholeness of his heart is to give us life in all abundance. And just like how Jesus brought Lazarus back to life, Lazarus lived with a body that had the power to triumph over all diseases. Even more so, all of us who had received the body and the blood of Jesus and received the same power that Jesus has, which is healing. And the power that has won over death, rose and lived after Jesus died on the cross. We have the power of it all because we believe and have received the blood, the body and the blood of our Lord Jesus through our Holy Communion. Yeah. And today, if there is a disease in your body or a family member or a friend or even your pets, you can partake of the Holy Communion at home with them and pray for them. Healing will take place. And the life that Jesus gave us is a life full of never-ending grace. By the stripes of Jesus, all of our diseases have been healed. Give me one silent clap. Okay. Yeah, so the life that Jesus gave us is a life full of never-ending grace. And by the stripes of Jesus, all of our diseases have been healed. And we have the right to receive healing because Jesus has borne all the pain on the cross for us. And did you know that he knows what you're going to pray for even before you start your prayer? And if you ever feel like you've prayed so much, but they've never been answered, you know, Jesus hears everything you say to him. And he is never late. Just rest in the Lord and partake of the Holy Communion, and you will see how our Lord Jesus will change your life and body with his great power. Okay, should we all just pray? Yep. Can we all pray right now? Okay, so close your eyes. Fold your hands together. Let's pray. Let's pray together. Okay, Lord, thank you for your presence that has made me whole and free from all diseases and evil. I believe that by your stripes, every impurity in my body or my family's bodies or my friend's body is completely gone. In Jesus' name, amen. Thank you, Teacher Jessie. Thank you, Teacher Jeci. Nah,
Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities berdasarkan instruksi yang bisa dilihat dari buku activities. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya activities yang udah dikerjain itu difoto dan dikirim ke grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Caris Kids-nya ya. Kalau misalnya belum tergabung itu bisa kemana tuh Kak? Bisa DM Instagramnya Caris Kids. @CHARISKIDZ @CarisKids. Nah, setelah difoto itu nanti bisa buat ditukerin dengan apa sih Kak emangnya? Dengan bintang Caris. Yes. Nah, jadi buat adik-adik semuanya sekarang selamat mengerjakan activities-nya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.